Okay, winning team 3K, loser 500. Team Mayang. And 3, 2. Dali kang umalis. Yan, ganyan. 2 minutes, 10 seconds. Jai, harangan nyo, Jai! Hold niya, saglit. Hold niya. 3 minutes. Sige. Kata nyo matatay! Wala ka lang! Malapit na! Nanti Josie nagpapanalo. Wait. Ate Jose, si kami ka-team mo! Wait, ah. Oh, lapit na! Wanda, wala ka lang tinutusok dyan! Go! Alis mo na, te. Alisin ko na yung... Alisin ko na. Mamaya Wanda. Support! Sige lang. 3 minutes, 16 seconds. Yan, harangan mo ba yan? Sige lang. Go! Hindi kayo malis ka. Mama, please! Katakam! Sige. May kagada. Hala! Yes! Kunti na lang! Mayang kita kanyam na eh. Oh, last na. Next! Dagay! O, dahil mamikatam nyo na. Tutukan niya mula. Kigdal naman yung pinala to eh. Aguray, Marisa. Leo. Support. Ayun. Guys, pag nahulog yan, ano na? Ano na? Dapat matasan nyo yung kanila. Doon o. Aguray. Ang dami ganyan mo. Ganun mo. Madam, ka lang, madam. Next. Shopee. Lagi, pasok. Mamaning, pasok. Tatanggal din ako. Tatanggal din ako. Wait lang. Time ang dagay. Limam. Alam mo yung katiyan ni Josie. Sadya yun eh. Hindi bibili ng kati. Ulit natin. Ibangin! Nanay, tungkol! Tuwa! Panalo sila! Panalo!